ভগবান শনির কুপ্রভাব কাটাতে এবং গ্রহ দোষ কাটানোর সবথেকে উত্তম উপায় হল হনুমানজির এই চমৎকার মন্ত্রটি পাঠ এবং শ্রবণ করা। সংকটমোচন ভগবান হনুমান হলেন হিন্দু ধর্মে সবথেকে জনপ্রিয় এবং জাগ্রত দেবতাদের মধ্যে একজন। ভগবান হনুমানকে ভগবান রামের ভক্ত এবং বীরত্ব ও দয়ালুর প্রকৃতির জন্য পূজা করা হয়ে থাকে। শ্রী শ্রী হনুমানজির পূজা সাধারণত মঙ্গলবার, শনিবার, এছাড়া বছরের বিশেষ দিন অর্থাৎ রামনবমী, হনুমান জয়ন্তীতে বিশেষভাবে পূজা করা হয়ে থাকে বিশেষ মনস্কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে। ভগবান হনুমান ভগবানের রামের সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন। হনুমানের উপাসনা করা মানুষকে জীবনের সমস্ত ধরনের সমস্যার সাথে লড়াই করবার শক্তি এবং সাহস প্রদান করে থাকেন স্বয়ং বজরংবলী। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে হনুমানজির বিভিন্ন মন্ত্র দিয়ে হনুমানজিকে প্রসন্ন করা অত্যন্ত সহজ। শুধু আপনার ইচ্ছা পূরণ নয়, একজন ব্যক্তির সমস্ত ধরনের সমস্যা, ভয় এবং নেতিবাচক শক্তির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে ক্ষমতা প্রদান করে থাকে হনুমানজির এই শক্তিশালী মন্ত্র। পবনপুত্র হনুমানের অনেক নাম আছে, যেমন অঞ্জনেয়া, অঞ্জনীপুত্র, বজরংবলী, হনুমান, মহাবীর, মারুতি, পবনপুত্র এবং হনুমানজিকে বানর ঈশ্বরও বলা হয়ে থাকে। আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন না, ভগবান হনুমান শনি দেবতাকে রাবণের হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন। গল্পটি হল, রাবণ শনিকে খাঁচায় আটকে রেখেছিলেন। ভগবান হনুমান যখন লঙ্কায় মা সীতার সাথে দেখা করতে আসেন, তখন তিনি কালো কাপড়ে ঢাকা খাঁচার ভিতর থেকে শনি দেবতাকে কাঁদতে শুনলেন। এটা বিশ্বাস করা হয় যে সরাসরি শনির চোখের দিকে তাকানো দুর্ভাগ্য নিয়ে আসে এবং তাই খাঁচাটি কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। যাই হোক, ভগবান হনুমান শনি দেবতাকে উদ্ধার করবার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি শনিকে উদ্ধারের জন্য খাঁচা খুলতেই শনির দৃষ্টি তার ওপর পড়ল এবং যদিও শনি তাকে উদ্ধার করবার জন্য হনুমানের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন, তবুও হনুমানের জীবনে শনি দোষের কষ্টগুলিকে প্রভাবিত করবার জন্য তার গুণাবলী দ্বারা আবদ্ধ ছিলেন, কারণ তিনি তাকে সরাসরি দেখেছিলেন। হনুমানজি সেই জায়গায় খুব বুদ্ধিমত্তার সাথে শনি দেবতাকে বলেন, আপনি আমার মাথায় থাকুন। যেহেতু হনুমানজি শত্রুদের সাথে ক্রমাগত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তাই তিনি তার মাথা দিয়ে শত্রুদের চূর্ণ করতেন এবং মাথায় পাথর তুলতেন। এই ধরনের কাজগুলি তাকে যে যন্ত্রণা দেবে, তাতে শনিদেব বিরক্তি বোধ করে হনুমানের মাথা ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এইভাবে তার 7.5 সমাপ্তি ঘটে। এমনকি তিনি হনুমানজিকে এই আশীর্বাদ প্রদান করেছিলেন যে তিনি এবং তার ভক্তরা একমাত্র ব্যক্তি হবেন যারা 7.5 বা শনির দোষ বা কুপ্রভাব কিছু করতে পারবেন না। অর্থাৎ হনুমান ভক্তরা যারা হনুমানজির পূজা করেন, হনুমানজির মন্ত্র পাঠ করেন, আজকে ভিডিওতে বলা মন্ত্রটি যারা শ্রবণ করবেন, তাদের জীবনে শনির কুপ্রভাব কেটে যেতে সময় লাগবে না এবং শ্রী শ্রী হনুমানজির আশীর্বাদে তারা জীবনে খ্যাতি, মান, সম্মান ইত্যাদি অর্জন করতে পারবেন। প্রিয় হনুমান ভক্তরা, আজকের এই মহা শক্তিশালী মন্ত্রটি হনুমান জয়ন্তীর বিশেষ শুভক্ষণে আপনারা শ্রবণ করতে পারলে বিশেষ উপকার পেতে চলেছেন। এছাড়া বৎসরের প্রত্যেকটি দিন আধ ঘন্টা সময় বার করে এই শক্তিশালী মন্ত্রটি শ্রবণ করুন। আপনার জীবনে উন্নতি দেখার মতো হবে। তাহলে চলুন শ্রী শ্রী বজরংবলীর এই মহা শক্তিশালী মন্ত্র আমরা 108 বার শ্রবণ করি। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। ओम श्री वज्रदेहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय नमस्तुते। ओम श्री वज्रदेहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय नमस्तुते। ओम श्री वज्रदेहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय
वायुपुत्राय नमस्तुते। ॐ श्री वज्रदेहाय रामभक्ताय 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 वायुपुत्राय
वायुपुत्राय नमस्तुते। ॐ श्री वज्रदेहाय रामभक्ताय 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 वायुपुत्राय
वायुपुत्राय नमस्तुते। ॐ श्री वज्रदेहाय राम भक्ताय 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 वायुपुत्राय
पुत्राय नमस्तुते। ओम श्री वज्रदेहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय 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 नमस्तुते। ओम श्री वज्रदेहाय
देहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय नमस्तुते। ओम श्री वज्रदेहाय 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 राम भक्ताय वायुपुत्राय नमस्तुते।
श्री वज्रदेहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय नमस्तुते। ओम 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 श्री वज्रदेहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय नमस्तुते। ओम